Ih, kenapa? Masang jernih. Oke, no. Bagus target lah leon. Kok tuh? Rasa di ruang na rabuti. Kok tuh sih leo? Lah itu di target. Tuh. Apa yang baru bulu baby on? Kok tuh sih be? Baby. Ya orang pas satu perdawa non. Berlega dong, ada kot. Oke. Jangan lupa comment and like and subscribe. Lama-lama mu, Mak. Ya datang. Oke. Lokasi Sumsel Perahu Muli. Kamera udah. Cukup 5. Boleh dijemput ke rumah. Oke. Thank you. Target kita kok 5, siapa yang menang? Ke rumah.